Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Good morning friend. Alhamdulillah, we can be reunited a phone talk only via virtual. We from group 2 will present the results of discussion. I am Ayus Tiorini as moderator with some of my colleagues as speakers. The first speaker will be explained by Sister Dini Nahdia and Sister Andira Enggar Oktavania, while the second speaker will be explained Brother Ahmad Lutfan Al-Ghifari and Sister Nasihatun Nikmah. Okay, let's just get to the material. C. Conversational practice. Praktik percakapan. 1. How to express sympathy and condolence. Bagaimana mengungkapkan simpati dan bela sungkawa. I'm sorry to hear about. Saya turut prihatin. Example, I'm so sorry to hear about your father health lately. Misalnya, saya sangat menyesal mendengar tentang kesehatan ayah akhir-akhir ini. Please accept my condolence. You said when someone close to another has died. Tolong terima bela sungkawa saya. Digunakan ketika seseorang yang dekat dengan orang lain telah meninggal. Example, I heard that you have lost your mother. Please accept my condolence. Misalnya, saya mendengar bahwa Anda telah kehilangan ibumu. Terimalah bela sungkawa saya. That's so sad. Itu sangat menyedihkan. Examples. That is so sad hearing about Tim's problems. Itu sangat menyedihkan mendengar tentang masalah Tim. He has been having a lot of troubles lately. Dia mengalami banyak masalah belakangan ini. I hope things get better soon. Saya harap semuanya membaik. Examples. Endang has been rather sick lately. Endang agak sakit belakangan ini. I hope she get better soon. Saya berharap cepat sembuh. Number 2. Partik your own sentence. I will give examples of condolence. Saya akan memberikan contoh ungkapan bela sungkawa. We share your grief this time of bereavement with deep sympathy and condolence. Kami turut berkabung atas kehilangan yang sangat dalam dengan simpati dan bela sungkawa yang sangat dalam. D. Grammar focus. 1. Find and identify the conditional sentence in the text above. Temukan dan identifikasi kalimat kondisional pada teks di atas. Here are some sentences in the condition of the conversation above. Berikut beberapa kalimat dalam kondisi percakapan di atas. First paragraph. Paragraf pertama. If we focus on our drawback, we will always be a loser on the other hand. Jika kita fokus pada kekurangan kita akan selalu menjadi pecundang di sisi lain. Possible condition, kondisi yang memungkinkan. The 10 conversation, Ahmad. Percakapan ke-10, Ahmad. If I study overseas, I may have different knowledge and experience than ones who study in country university. Jika saya belajar di luar negeri, saya mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang belajar di universitas. Until condition, kondisi tidak nyata. The 11 conversation, Endang. Percakapan ke-11, Endang. If it is possible, I will study in Australia. Jika memungkinkan, saya akan belajar di Australia. Possible condition, kondisi yang memungkinkan.
The 12th conversation, Ahmad. Pertemuan ke-12, Ahmad. If I really dream about it, I will fight for it. Jika saya benar-benar memimpikannya, saya akan memperjuangkannya. Possible condition, kondisi yang memungkinkan. 2. Pattern. 2. Pola. Possible condition, kondisi yang memungkinkan. If plus present simple plus will or want plus verb 1. If I study hard, I will get a good mark. Jika saya belajar dengan giat, saya akan mendapat nilai yang bagus. This condition refers either to present or to future time. Kondisi ini mengacu pada waktu sekarang atau masa depan. Impossible condition, kondisi mustahil. If plus simple past plus past future would plus verb 2. If I studied hard, I would get a good mark. Jika saya belajar keras, saya akan mendapat nilai bagus. We are talking about the present now. Kita berbicara tentang masa kini, sekarang. Unreal condition, kondisi yang tidak memungkinkan. If plus past perfect, past future perfect, atau would plus have plus verb 3. If I had studied hard, I would have gotten a good mark. Jika saya harus belajar keras, saya akan mendapat nilai bagus. We are talking about a situation in the past. Kami berbicara tentang situasi di masa lalu. Grammar focus number 3. What conditional sentence did you find? In the conversation text above, we find several conditional sentences in between possible conditional sentence and unreal conditional sentence. Jadi dalam percakapan di atas kita menemukan possible conditional sentence dan unreal conditional sentence. Number 4. Describe the pictures by using conditional sentence. The first pictures, conditional sentence-nya, if I study hard, I will get a good honor and bachelor's degree in university. Jika saya belajar dengan keras, saya akan mendapat kehormatan dan gelar sarjana di universitas. The second pictures, if I get a good financial for my job, I will bring my parents to Hajj and Umrah to Mecca. Jadi conditional sentence yang kedua adalah jika saya mendapatkan penghasilan yang baik dari pekerjaan saya akan membawa orang tua saya untuk haji dan umrah ke Mekah. The next pictures, if I and my parents get along with, I will treat them as well as I can so they can proud of me. Jika saya dan orang tua saya berumur panjang, saya akan memperlakukan mereka sebaik mungkin agar mereka bangga padaku. The next pictures, conditional sentence-nya, if we can use our local product for learning, we will have monetary, especially the British rupiah and the international, and increase our state debt. Jika kita dapat menggunakan produk lokal kita untuk kehidupan sehari-hari, kita akan memiliki uang yang berharga rupiah di dunia internasional dan mengurangi hutang negara kita. The next, if I get a good job in my future, I will get my future home. Jika saya mendapatkan pekerjaan yang bagus di masa depan saya akan mendapatkan rumah masa depan saya. The next, it is Lamborghini. If I have a good monetary, I wanna have one Lamborghini. Jika saya memiliki penghasilan yang bagus, saya ingin memiliki satu Lamborghini. The next, if I study hard, I can get the best color. This is my favorite color and my friend. The last picture, if I get my bachelor's degree as teacher, I will teach them who need the best education. Jika saya mendapatkan gelar sarjana, saya sebagai guru, saya akan mengajari mereka yang membutuhkan pendidikan terbaik. Thank you. Maybe that's enough from our group. If there is a speech error in delivering the presentation, we apologize. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah.